perlu kau mampir lepas kita video kada kerja ruah jabu Metallica bagi agar tem kita ke nothing else matter. Kau ngatem gitu ngatem gumne six string buat kini ki light lagi ni. Pi gitu ngapet ini kecil ngalet kene. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. Nang tayo ni. Ka fret ka ba? Ka fret ka ba nyaw? Kani. Ni ay lang ni, tim lang ni. Kumto. Lai siya kum ni. Template betul. Dia nyai baik. Kenyat ke ni? Ai nào cùng này. Cái cùng ta. Ang jay ai hammering ni ka fret ba san banyaw dan ni ana jay alam gum ni untuk sesin jajai persang malek untuk kini item sudah lek kene kumta kalau kumta last step baik hanya dulu dengan pestang kong itu kami cerita dengan tu untuk konjek kumne attention. Puna ni. Anta, kêu cái này, cái fret, cái này cái key, kêu cái này. Pila balik kum ni, lek kum ni. Sistem sen kini kan dan tu fret balai bar dan mang nepat ke fret kebasan kini second string buat or third string nang ta pintin ada ne bar pat ne basan mudang baik kumne ni so shim kumto punya ni ke fret ka ba r pito kumto
So tem ikum tu light kali ini first and third. Tem new fifth string babat. Second fret, third fret. Kalau kita tem lang ini bat wet kum tu. Tu. Tem ni penbot biang ni biang. Yang tu itu rukam tema second string buat first string asim ini baik dia kumjo buat kira ais nesha 7 string 7 fret ni malam ni untuk baik. Lihat ni first string tem I hammer untuk light praktis aku tu posting baar ni lagam ni anjay ko na duduk di mana untuk fret ke ba kena ba kendai menyau buat tu string ba tu string ubah lai berbesar ayat ko ni kan sim arar teli gini buat ni waktu string bass sa berpesan dengan tem yang nama stang kapstet dan seperti BP sesi sen bakam jai-jai ini balik kum do ini bat kum tu kalau ngum tu ra hajrong kan dia wat da press kalau ngum tu kalau ngum tu ada pibat au fret ba kanar temen ta pinbu apa dengan tu wat press ra su bu tang ke ti hajrong tang ngum tu wat ai ban ngum tu ai pila ban style me hero ngum tu maju kupor kalau muntah. Lebih tempelate untuk istirahat kalau muntah. Sejisin, tabak ham jai-jai.
sebat kumne. Kumto. G. Aku tuh praktis bah gitu. Itu kan dia tanggi intro je untuk Metallica. Jangan ngai pin like but subscribe video janga kidang pun video ke man pun mi show khmat. Tapi sengau bandan ong ban ong ai bangas tetan man hikai ru sesungha ban ong. De kitu bela ya ru ngai ko blai pi ba pilai subscribe. Ko blai sibun kenduk yang sesen.